আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল প্রিয় দর্শকবিন্দু। এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি বিজয়বালা। यह इसके स्थान के नाम है বিজয়বালা। এখানে বড় বড় পাহাড়, डाउन हो जाता है अपने आप, पता नहीं। चलो चलाओ मत, फिर भी डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है, बैटरी का प्रॉब्लम है। পাহাড়গুলো দেখো অনেক সুন্দর এবং মনটা অনেক ভালো লাগার একটা জায়গা। আসলে বিশ্ব ভ্রমণটা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য অনেক প্রয়োজন, इतना प्रॉब्लम কারণ এই ভ্রমণ করতে গেলে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জিনিস দেখা যায়, নতুন নতুন জিনিস পাওয়া যায়, নতুন নতুন জিনিস দেখা যায়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়, মন ভালো হয়ে যায়, মনে হয় নতুন একটা জায়গায় পদার্পণ করে ফেলেছি। খুব ভালো লাগলো সকালবেলার এত সুন্দর মনোরম পরিবেশ আমি নিজেও দেখলাম এবং আমার সকল ফেসবুক ফ্রেন্ড, আমার পরিচিত যারা আছে তাদেরও দেখানোর চেষ্টা করলাম। अजीब लगता है, अजीब नहीं, बहुत देर के बाद पीना चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए क्योंकि मुंह हिट रहेगा। पानी ठीक पीने है। चाय पीने के बाद थोड़ा सा तो रहता है, फिर तो ठंडा पानी पियोगे। ठीक, ये बात सच है। कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुत चाप होता है। এখন আমরা একটু চা বিস্কিট मैं थोड़ा अपना चप्पल लेता हूँ। खाबो। ठीक है, चप्पल लेता हूँ।